नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। चलतु प्रथम श्रेणी पंचम विषय बा पाठ 5 विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। प्रथम श्रेणी पाठ 5 विषय होची संख्याटी केते। तापरे देइची चलो देखिबा। देइची जेजे बापांक सहित बुलिबाकू जिबा। एठी चित्र देखि दियो देइची। तापरे आइला मोट केते जण हेले कह शून्य स्थान पूरण कर। देइची एपटे थिले 4 जण पिला तेणुकर इठे 4 देइची। एपटे थिले 2 जण पिला तेणुकर इठे 2। तापरे ये मिसिक केते जण हेले ना 4 2 6 जण इठे लेखा हबो 6। तापरे देइची केतोटी ना 3टी नटू आ गोटे नटू मिसी केतोटी नटू ना 3टी नटू आ गोटे नटू मिसी 4टी नटू। तापरे कहिची 3टी पिंपुड़ी और 2टी पिंपुड़ी मिसिकी केतोटी पिंपुड़ी हेबे ना 5टी पिंपुड़ी। तापरे कहिची 4टी पेंसिल और 3टी पेंसिल मिसी केतोटी पेंसिल हेबे ना 7टी पेंसिल। तापर आरंभ हैला जोग कर और चित्र आंक। जोग करिबो मा मिसेकी चित्र आंकिबो। 6टा बॉल 2टा बॉल मिसी केतोटी बॉल हबो 8टी बॉल। केतोटी बॉल ना 8टी बॉल। तापरे आइला 7 जुक्त 1 जे केते ना 7 जुक्त 1 जे होची 8। तापर देइची आस गणिबा। तुम बापा और मांकर भाई और भौणी मिसी केते जण अछंती। 2 नंबर कहिची तुमर एवं तुमर सांगर परिवार सदस्यंक संख्या मिसी केते। 3 नंबर कहिची तुमर 2 हाथ एवं 2 पाद आंगुठी संख्या मिसी केते। 4 नंबर कहिची तुम निज आंगुठी को नै केते पर्यंत गणी पारिबो। तापरे आइला मोठ आंगुठी गणी लेख। इठे केते हबो ना 4 3 7। तापरे हबो 3 जुक्त 2 5। तापरे हबो 5 जुक्त 3 8। तापरे हबो 4 जुक्त 0 4। तापरे 4 जुक्त 4 जे 8। से जे आस खेलिबा बा लूडो गोटी साहाय्य रे जोग करिबा। अच्छा इठे केते हबो ना 2टा बिंदु मिसी केतेटा बिंदु 4टा बिंदु। एपटे केतेटा बिंदु ना 7टा। एपटे केतेटा ना 5टा बिंदु। एपटे केतेटा ना 8टा बिंदु। तापरे 3 1 3टा बिंदु 1टा बिंदु मिसी 4टा बिंदु। तापरे इठे 5टा बिंदु। इठे हबो 6टा। इठे हबो 7टा बिंदु। से कहिची इठे कौन कहि चलो देखिया। देइची किशोर एवं नीता सही लूडो गोटी खेल खेलिले एथारे लूडो गोटीर बिंदु संख्या दिया जाइछि। किशोर केते थर जितिला एवं नीता केते थर जितिला फलाफल फलकरे चिन्ह दियो। अच्छा एइटी चिन्ह दब। तापर देइछि आस माळी नै माला तयारी करिया। इटी केते हबो ना 7। इटी केते ना 6। तापरे कहिछि इटी केते ना 9। तापरे कहिछि इठे केते ये भी 9। तापरे कहिछि 7 3 केते ना 7 3 केते ना 10। तापरे कहिछि डेई डेई जाई जोगफल केते हैला कह। डेई डेई गले जोगफल केते हबो ना 6। आर डेई की जोगफल केते ना 5। तापरे आर केते ना 5 3 8। तापरे आर केते 6 3 9। तापरे निज उपाय रे जोग कर देइछि। अरुण एवं रीना दुईटी भिन्न भिन्न उपाय रे संख्या जोग करुछंती। जोगफल पाइबा पई सेमानंकु साहाय्य कर। अच्छा इठे देख इठे अरुण करिछि ना इठे हबो 5 आर भी हबो 5। इठे हबो 5 सॉरी 6 आर भी हबो 6। तापरे इठे हबो 6 आर भी हबो 6। इठे हबो 10 आर भी हबो सेई 10। तापर देइछि आस कामटी को करिबा। इठे हबो संख्या जोड़ी पूरण कर। देइछि देखो केमती ना इठे कौन कौन मिसेले सब 8 हबो ना इठे हबो
4 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 8 ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଏଠି ହେବ 2 ଯୁକ୍ତ 6 ପ୍ଲସ୍ 8 ତାପରେ ଆର ହେବ କେତେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ ନା ଏଠି 6 ଯୁକ୍ତ 3 ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ 7 ଯୁକ୍ତ 2 ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ 5 ଯୁକ୍ତ 4 ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ ଏପଟେ ବି 4 ଯୁକ୍ତ 5 ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ ଆଉ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା 8 ଯୁକ୍ତ 1 ମିଶାଇଲେ 9 ହେବ ତାପରେ ଦେଇଛି 7 ର ସେମିତି 5 ଯୁକ୍ତ 2 ମିଶାଇଲେ 7 ହେବ ତାପରେ ଆଉ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା 3 ଯୁକ୍ତ 4 ମିଶାଇଲେ 7 ହେବ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ମିଶାଇଲେ ବି 7 ହେବ କ'ଣ ମିଶାଇଲେ 5 ହେବ ନା ଏଠି 4 ଯୁକ୍ତ 1 ମିଶାଇଲେ 5 3 ଯୁକ୍ତ 2 ମିଶାଇଲେ ବି 5 2 ଯୁକ୍ତ 3 ମିଶାଇଲେ 5 1 ଯୁକ୍ତ 4 ମିଶାଇଲେ ବି 5 ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଇଲା ଯୋଗ କର ଯୋଗଫଳକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଏତେ କେତେ ଅଛି 5 ଏଠି 5 ଆକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଏଠି ଗଲା ଏଠିକି ତାପରେ 5 2 କେତେ ନା 7 ଆକୁ ଗଡ଼ା ହେଲା ଏ 7 ଯିବ ଏଠିକି ତାପରେ ଏଠି 6 ଏ 6 ଯିବ ଏଠିକି ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନିଅ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଅ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନ ହେବ ଏହିଭଳି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଏହା କରିପାରିଲ ଏଠି ମନେକର 7 2 ଏଠି ଥର ମନେକର 3 4 2 ଏଠି ମନେକର 8 ଯୁକ୍ତ 1 ତାପରେ ଆଇଲା ମିଶାଣ କାହାଣୀ ଆର 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଘବ ପାଖରେ 4ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି ସରିତା ପାଖରେ 5ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି ନା ମୋଟ କେତୋଟି ନା 9ଟି ତାପରେ ଆଇଲା ରଞ୍ଜିତ ପାଖରେ 3ଟି କାଚଗୋଲି ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଖରେ 6ଟି କାଚଗୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା ସେଇ 9ଟି ଅଛି ତାପରେ ଆଇଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 3ଟି ନଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ 4ଟି ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଗ ଦୁଇଟିରେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନା 3 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 7ଟି ନଡ଼ିଆ ତାପରେ ଦେଇଛି ଆସ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଏଇଟା କେବଳ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ତୁମ ସହ ମିଶି କରିବ ନା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଏତିକିଟି ବହି ଅଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗରେ ଏତିକିଟି ବହି ଅଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବହି ଅଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗରେ ଯେତିକି ବହି ଅଛି ଲେଖିବ ଏଠି ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ ଯେତିକି ବହି ଅଛି ଲେଖିବ ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ୟାଗର ମୋଟରେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି ମିଶାଇକି ଲେଖିବ ତାପରେ ଆଇଲା 5ଟି ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ ଆକାରରେ ହେଇଛି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଆକୁ ଦେଖିଦିଅ ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।